Jalaya, urata hilata kuyakaraka kurjakisa, wasitatua kutenta de parakta kuraiban yatia uraka aptasitawa, tebe Perú kataipita, hiwasanako kakipkaraki, ñokanchi sukama sutiriwa, akiri wakicha urakaja, aymara aruta kakipkaraki, quechua aruta, alillanchu kashanki manacho, sasira, Iris Cárdenas Suparo Catopta Paraguillani, Alillancho Brancho Panay. Hola Walter, ¿cómo estás? Por supuesto, yo me encuentro muy bien, pero una vez más tengo que reclamarte, por favor. Entendí la parte cuando hablas en quechua, pero necesitamos traducción de cuando hablas en aymara. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a nuestros hermanos en todo el territorio nacional, quechuas y aymaras. Nosotros, como siempre, a través de TV Perú, Kipuasanaca y Nucanchis, presente en este horario de la tarde. ¿Qué te parece, Iris? Me encantó tu traducción, Walter. Ah, ya. Y bueno, con ese énfasis de siempre con el que presentas las noticias, recordar también que el día de ayer hemos... Antes, Iris, antes, por favor. ¿Te acuerdas alguna vez había esta definición muy importante? La unidad básica de la sociedad o la célula fundamental de la sociedad. ¿Te acuerdas? Ah, me estás tomando examen, por supuesto, la familia. ¿Cómo no? Iris Cárdenas. Claro que sí, y justamente este año estamos viviendo una situación muy excepcional en este sentido, donde la familia está prácticamente a prueba a causa de la pandemia que estamos atravesando en el mundo. Chayna kaptin niño haikupas ñaña turikuna kaiman tapacha hayarika muikiku hinaspa ayluwan kuskaya hasta wan rajtinku y kanakusun hinaspa puñulla ñauparikus. Cada segundo domingo de septiembre se celebra el Día de la Familia. Así es, efectivamente, así es. Y bueno, nunca antes habíamos visto, al menos no era usual compartir las 24 horas del día dentro de la familia. Pero esta vez nos toca tener que salir adelante unidos, como Estamos equipo, más unidos que como nunca, familia. en casa, en familia, con los hijos, con el papá, con la mamá, con los abuelitos. Algunas familias están así juntitas, todititas. ¿Eh? Tiene que ser. Chayna punim kanan Walter Escobar. Ari kaina tarimaikus paya hallarikuña. Murata hilata kuyakaraka ukabaja, hiwasanaka ukawakicha wimpi saranta pañali. Urata Bargachi Hirat Kuyakaraka Ukamaha Yatia Urakampi Saranta Payari Wakiri Wakichawi Taipitpacha Hiwasaraka Ukama Sutiriwa Martín Vizcarra Malcuwa Nixakiwa Ansasa Arsulirakina Perusu Sanja Hariwa Akama Han Askira Kaja Uthaya Pakiti Sasin Sasarakinawa Aru Apak Atarakawa Utharaki Pampash Apretata Sasin Sasarakinawa Ukakip Karaki Hadiwa Reaja Hite Kahati Sasin Sahupaha Sarakinawa Munat Hilat Kuyakaraka Yathata Uraka Utharek Takpacha akiri yatata urakarua yanapta weja uthaskarius asinsa hanash tarakinawa. Keparosti takpacha markachiri rakarua akiri peruso y pachanja haus tarakina. Mayas asepanyani akiri COVID-19 uso chatu anyataki. Ainash anyataki sasinsa sarakinawa. Yatia urakampi saranta sipkakiyani. Luis Alberto, procurador Petriwa, upastis ahora kitanya uhichar mateja. Tribunal Constitucional Sata Ukachijarua. Malcuro Han Hitekaya Payapatakiwa, demanda competencial Ukakip Karaki, medida cautelar Sata Uklokereu Sataura Kitaina. Aski Uyakip Atapana, Kunarakas Hanak Pana, Kipka Kamachi, Luraña Uta Taipitwa, Kunarakas Han, Askina Kamau Sartuetas Karaki, Sasinsa Ukataipitha, Hanash Siniparakiwa. Yatiaura Campi Saranta Sipkakiyari Akiri Wakichawi Taipitpacha, Ma Yatiawi Taipitwa, Ma Comunidad Municipal Braem del Norte Sata Ukataipitpacha, Huparagasti, Malcuro, Hiteka Yaweja Haripuri Hauchas Kusa Kaspat, Narakaja Martín Vizcarra Malco Huparoja Champaraktua, Sasirwa Arsuni Paraki, Ukchin Kamaja, Akiri Marca Irpirina Gasti, Chobe Urake Chakatpat, Marca Chirina Campiwa Portale Parakineja, Lima Marcarua, Ukat Malcumpi Huparakaja, Matap asip harakin aruski pap harakiniu uka kip karaki huparaka sahan hitekaya panya patakeja tap harakiniwa sasinwa kanan chata karaki akiri yatia weja. Alicia Maguiña upaja aski kusa keltere warut erinaga keltere uhilpacha upasti Perusius darakiwa hichar mantiwa hakoy hatuk haragitai
derrame cerebral ukampiwa, han askin hahakata sirakina, rebakleati kunyanya utarwa hakata sinaha, sohtatuka maranakwa hupasti, warut uraka uraki, kipka hiwasa warut uraka satsa, yatkata warakiwa. Huparusti, kuswayat o parakina kiri pachana kanja, orden del sol sata ukampi, grado de gran oficial, ukakip karakiwa, grado de gran comendador. Huparusti, pescawar minagampi, kitira katikunanak sa rut o peja, perusio sanja, papataka maranaka pokantanya takeja, askia atapana, sasinsa, sa parakiwa. Puno sulka suyo tahat ario panyari kuat hahalano panyari Arequipa sulka suyo cekaru. Domingo urakaha utarwa usut hahar agasi paraktana. Arequipa cekarha kim sakal tohakera garu katkap katainaha akiri nakasti ojo del Bautista Sata sabandía hawir la kauhitanwa akiri nakaha harisip kataina. Tapachani Perúa comisaría cekarua apap parakina. Ukchin kamaha Cerro Colorado Sata sulka markau hitansti. Pusitun kamayani hakira karua kathap karakitaina, akiri nakaha ma utama kanwa majasip katainaha semi-rural Pachacutic urbanización chakauhitana. Takini Perúa comisaría chakarura kiwa apap karakina. Arequipa sulka suyo chakata kutapanyari puno sulka suyo chakaru hilat kuyakaraka, escuadrón especial antidroga Sata, policía hakira kasti. Droga konyana kampi ukakip karaki khchanya arbana kampu para caja para kitaina. Akiri nakasti ma utamang kan katainawa provincia Sandia Oxachakauhitana. Baldena karu kustala nakarua imanta patainah. Polisia hakira kaha kup pataina ukat pataka pakaltunka pakalkuni pakete satoka iltatana kwa ladrillo na kamatainau ukara kwa hakip harakitaina. Ukamara kwa hakup harakitainas. Ukakip karaki hakaki wa khata patainaha. Ukatha alcaloide de cocaína ukatainao sasinse yathata parakitainao pataka yatung tung kimsani kilos ukama hatitainawa ukakip karaki pesca hayaru archenya kampwa apara pataina celulares sato karakas utharakitainao ukakip karaki radiotransmisión sata yanakas utharakitainao munat margachir hilat kuyakarak yatia ura kampi saranta sipka kinyani uso akantawi uruna ganja el salud kollawi taipitja sohtatun ka trasplante sata ukamara kuala parakitaina kollini rakasti huparaka kuswa arsune paraki ukatsa huparaka hawult parakiu parakiwa donación de órganos sata ukayarap asiweh utpana asasina kurjamas ukampia tjatapjanyani Akanyang kaurunakan stinampiu transplante sa satakaraki ukanakan pistirna kapharakitaina. Ukat mimarat sipan pisinirokiu unjapharakitaina. Sohtatun kakim sanirokiu unjapkhataina. Kunapachantik emergenciaru mandatakarak ukurunakat. Ukat marakaltat pachti patak tunkaniru unjapharakitaina. Mahu kanirukiu hichurnyang kaurunakan stiwingt atakarakin. Haniu sintirirun hatakarakin. Hichana kastinia ma donant hamakiut harak ma warang kwarang kanit. Liatunka tunka maininiu pa warang katunka liatunkan marakamahut harakin. Ukatanchit kamastitunka sohtanikiu churap harak. Usutana kasti hilpach munap harakitain medula ósea, córnea. Kiucha ukam kik para kiwa chuima. Kim sakal qoqollanyutanak taipito injap harakitain ukam kik para kiw Instituto Nacional del Corazón taipita. Hupanakasti kun jamati pokt anyakarak halyu kamau irnakap harakitain. Salud taipit kauseni harakin takpach markachinakar chui manchasinyataki. Órganos atakarak ukanacampis yamapt asinyataki. Ukamat usutanakas wila masinakasas. Hakany hakata usip kakinyapataki. Ichaha takna sulka suyo chakaro purt apjayari. Kopara yataki pethawi patay pitha, pakal kuarangka papataka sohtani ukama hakira kawa, COVID-19 usutha kultas hapkip sa sinwa yatia sineparaki. Ukarakatha, pakal pataka kimsakal tungka pakal kuni ukama hakina kaw sinti usulta tapana usasin sa pukat ereparakiwa. Anchit kabaha, hukampwa unhasip karaki, aka markachirinaka, kumarap hapanyapataki. Wasita takichaja kutre phanyari Arequipa sulka suyo chakaro bonat hilat kuyakaraka. Ma warangkas warangkapa ukapa kulkiwa uka sulka sura pethoy pataipitja irtap harakini Valle del Tambo chekau gitana ajo y apuchirina katakiwa. Akirin pisti urajinakwa kuswa
Chamancha Parakini, Mejía, Deán Valdivia, Coca Chacra, Uka Kipkaraki, Punta de Bombón, Sulca Marcau Kitanakana, Ukamata Aka Chunaka, Ankaja Sunakaro, Apsup Hanyapataki, Ukatsa Ukachakanakana, Alhap Hanyapataki. Wasitata Kutapanyari Hichaha Puno Sulca Suyo Chekaro, Manco Kapa Kukama Sutiniwa Kiri Onohtire Hamokaja, Película Sata Uxti, Kipka Puno Sulca Suyo Chekanwa, Lurt Apharakitaina, Nat Apharakitaina. Akuro Naganja, Londres, Japón, Uka Kipkaraki, New York, Chikau Kitarakansti, Sintikusa Yak Japoniwa. Jesús Luque, Jupawa Hilja Kiri Onohtire Hamokanja, Unjata Karaki. Jupasti, Festival de Cine Akalima Marcanja, Mahayaskwa Abstaura Gitaina. Uka Kipkarakiwa Henry Vallejo Jupasti, Aka Onohtire Hamoka Isnaka Wenwa Pektaraki, Asangaro Chikatao, Pakanko Baranakawa, Aski Irnakata Purinawa, Akawakichawi Tukenya Takeja, Sasin Sahupaja, Uksa Chekatpacha, Yatia Sindiraki Murat Margajir Hilat Kuyakanaka. Yatia Urakampi Sarata Sipkakiyani Hilat Kuyakanaka, Senami Taipitu Hichaja, Yatia Weja Port Aderak, Han Askiraka Utharaki, Peru Suyo, Chume Urake, Aylaja Uitanja, Sasinwa, Kuspach Yatia Siniparaki, Kurhamati, Pa Warankan Warankapa, Hectaria Ukabracao, Ala Ninas Akantatau Hakata Siraki. Hiu Esinaki Puri Hiu Sondiraki, Yakakuna Hanas Kirakas Utharakiwa, Hilpacha Madre de Dios, Ukachakau Gitana, Ukakipkaraki, Puno, Sulka Suyo, Chome Orake Chakau Gitanza, Han Askinwa Hakata Siraki, Ukatwa, Askia Tatatarakasti, Huparakaja Saparakiwa, Akuro Rakarja Haniwa, Akireja, Kusar Kutian Hamakit, Chakapar Kutian Hamakit, Haniwa, Hayus Ut Karakit, Kun Nina Huanyas Hanikiu, Aski Kitampi Chamakiu, Sasin Wasaparaki, Ukamatra Hukampi, Hutiri Uruna Ganja, Isnaka Sipka Kihawa, Sasinsa, Yatate Asiri Parakiwa. Akiriwa Mayiri Yatiaweja Hichaja, Apurimak, Chejano Port Apayari, Policía Hajera Casti, Kipka, Pampachiri, Uka, Sapayari, Chekau Gitano, Hilat Kuyakaraka, Akiri Rakaja, Yatiauraka Uthakipuri, Uxachagat Patch, Kurhabati, Han Askira Kaja Uthakipuriwa, Ukatwa Ampi, Walha, Chekau Gitanakanwa, Akiri Nakasti, Sapayani, Kunaimana, Ya Kachikaru Saranya Takisa, Uthpana Sasirwa Saparaki, Kipka, Policía Hajera Casti, Pampachiri Ukachakau Gitanja, Kipka Kaukitan Tijupanakajina Capreja, equipos tecnológicos Sata Ukana Campi Ampianap Aphayaris Ahora Garoja, Andahuela Chicana, Aprendo en Casa Uka Yatekawi, Sumpacha Sartea Tanyapataki Sasinsa Saparakiwa, Akiri Taipitja, Iskawara Caja, Sumpachut Asipayapataki Ukatakis Wakicha Taniu, Sasinsa Saparakiwa Ampihilat Kuyakarak, Kusau Kamaja, Aprendo en Casa Satuka, Utana Yatekanyaja, Kusasa Tuyataskiwa, Akiri Chekan Pacha, Munata Markachi Ninaka. Yatia Urakampi Sarata Sipkakiyani Ansasa Hichaja, Brisaida Aruwanka, Huparu Katukha Payani, Kuna Yatiawis Uti, Kuyaka, Sumahai Upana. Asinaki Hilata Walter Sumahai Uti Pana Munakilat Kuyakanaka Senami Taipit Hamasuru Domingo, Uro miércoles Urkamaja, Hayusa Chichisa, Konusa Purintas Pawas, Sasa Yatianeja, Apurimac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Moquegua, Puno, Ukakipkarajita, Knasulka Suyunakana. Mira, Suma Oyif Asiphañani, Hiskawa Nakasaru, Chuyman Hakanagaru, Awich Achachila Nakasaru, Anchita Huakisiha Oyif Asiñaja, Ista Asiphañani. Mira, Hani, Chojo Usumpisa, Pisti Usumpiña Patakisa, Sapamainisa, Ukamasa, Uyuanakasaruza, Suma Utapsa, Wakis Abhañani, Kuna Isis Ustañacheja, Abhañani. Kepoto ketsa, akasimiro, hanuwal awirusa, Uriara Kispawa, Ukatahiwasaja, Suma Unik Abhañani Yati Uhtana, Chapachan Hanyan, Kausun Pachanja, Amparasasas, Harekasiñaja, Wakisayakija, Ukatua, Suma Hunt Ust Abhañan Umasa, Haniyan Kausumpi, Pikatasiñataki, Humankiwa Hilata Walter. Pai Suma Kuyaka Brisaida Aruwanka, Walikuswa, Upaje Asindrak.
kipka tayatja haraka sepjapuniani akururgan jawali tayau hilat kuyakaraka akaya tia wimpiwa kasuma wimpiwa tukte haraki hiwa saraka wakicha weja hichaja wasitata Iris Cárdenas suparu katoka payari ñokanchi sugarusa katokta paraguillani kurja kisakuyaka. Muchas gracias, Gilata Walter. ¿Lo dije bien? Claro, efectivamente. ¿Qué me estás diciendo en quechua? ¿Huauqui o huajecha? No, yo tengo que decirte Turi, porque Wauji Turi. lo dicen los varones. Ya, pensé que no estabas aquí en el canal, ¿eh? Pensé que estabas en otro sitio con la mente. Estoy con el cariño para todos ya. nuestros seguidores, Walter. Yo soy Turay para ti. Turi, Ari, Chayna Puni, O Turi también. Ari, Chayna. De la otra variedad, ¿no? Así es, Turi. Aquí sí, claro. Muchas gracias, Walter Escobar. Ñaña Turikuna, llakta simipi willakuykunaja achkam kachkan. Hallarikusuña, injinaspa aruna simipiña, hatikusun. Adelante. Ñaña turikuna hampunawan sapat tupaykuspaymi anchata kusirikuni. Kuskamantaya makchiri kachisun kay willakuykunata. Ñajaniraqllam Perú suyupa kamachiknin Martín Vizcarra rimariykamun hinaspa kayta riqsiykachimun. Kay hipapunchawkunallapi grabacionkunata hispirachimunku. Kaynallapin haypi chapusqa kaptinkum Perú suyu llaqtayuqkunata pampachaykuyninta mañakuchkan. Chay hinallataqmi kayta nimuchkan. Fiscaliapi ima hatipaykunapas kaptinqa kay hatipaykunapa makinmanmi churakunqa. Chay hinallataqmi Perú llaqtayuqkunata hayarikuchkan kuskanchaykanakuspa allinta tinkuykanakuspa huñulla coronavirus sasa kawsayta tikraykunapaq. Huk willakuykunapiñataqmi Luis Alberto Huerta, procurador, kunan achikyay chayaykun Tribunal Constitucional Wasikama, hinaspa ejecutivupa sutimpi iskay mañakuykunata chayaykachin. Huk mañakuymi kachkan demanda competencial. Chaywanmi mañakuchkanku Perú suyupa kamachikninkunata, Perú suyupa kamachikninpa atininta ama chanankupaq, ama usuchinankupaq. Chay hinallataqmi hukninkaq mañakuyqa kachkan medida cautelar nisqa. Chaywanmi mañakuchkan Congreso Wasipi, congresistakuna vacancia nisqata hispichisnankupta aswanraq takiachinankupaq. Willakuykunaqa achkam kachkan, kaytapas riqsichimuchkanku reniek wasimanta pacha. Riqsichimuskankuman hinaqa wawachakuna, hulla wawachakuna chayllaraq paqarimuqkunaqa manañam chakichankunataqa huella digital nisqawanja saruchinqakuñachu. Imanasqa DNI urkunankupaqmi chayna karqa. Ichaqa kunan pacha emergencia sasa kawsay kasqanraykum warmachakunaqa pusaq wata, pusaq killachankamapas urjunkumanraq DNI nisqata. Chay hinallataqmi tayta mamakunata hayarikamuchkanku DNI nisqachata urjunankupaqqa manañam reniek wasikamaqa chayaykunkumanñachu. Astawan riqsiykuyta munaspaqa página web nisqaman yaykuykuychik reniek wasipaman. Willakuykunawan Arequipa suyukama chayaykusun. Provincial Municipalidad manta pacha umalliqkuna kayta riqsichimuchkanku. Bicicletapi puriq runakunatam multanqaku. Imanasqa kay emergencia sasa punchawkunapim carrukunaman amaña sihachkanankupaq runakunaqa aswanraq bicicletapi purispanku huñiriykuchkanku. Ichaqa runakunapa ñanninkunapim vereda nisqakunapiña bicicletakunawan kaykuchkanku. Chay hinallataqmi wakin bicicletapi puriqkunaqa traguta upiachkanku. Chayraykum multanqaku. Willakamuskankuman hinaqa kay multam chayarunman kimsa pachak tawachunka tawayuq soles qullqiwanraq multasqa karqunkuman. Corona sutiyuq virus raykum kay punchawkunapi sasachakuypi kachkanku llapallan ayllukuna. Chayraykum ayllukuna ukupi musuq llamkaykunata hispichimuchkanku qullqita mirarichinankupaq. Chaymantam astawan rimapayaykamuwasun Clodomiro Landeo. Uyariykusunña. Allinllachu kashankichis wayqipanaykuna llaqta masiykuna. Kay haya septiembre killapas chayarhamunña. Musuq watapas karullamantaqa hawawachkanchikñam.
hinaptinqa imanasuntaj. Sasa kawsaypim kachkanchik, chayta hallapallanchikmi hawachkanchik rikuchkanchik. Imayna kaptinpas wawqi pani tiyaykuspa hawariykusun. Imaynataq llamkayninchikuna kachkanku, imakunataq allin kachkanku, imakunataq manaraq hispinkuchu, manaraq allinchu kachkanku. Chaykunatam allintapuni hawarikunanchik. Chayman hina imapas mana allinkaqta allinman churananchikpaq. Chayna kaptinmi kay watatukuyta aswan kusisqanej kasunchik. Llamkayninchikunaqa ayllunchikunaraykum, llaqtanchikuna araykum. Hina kaptinqa ama junqasunchu. Ari, yuyarisun, llamkaykunapas pisim kachkanku. Fabrikakunapas wichqasqaraqmi kachkanku wakinqa. Imayna kaptinpas ayllunchik ukupi rimanakuspa, llamkaykunata pajarchisun, hispichisun ñuqanchik. Amaya hinallaqa kasunchu. Amaya llakipa chawpinpiqa purisunchu. Umanchikta uharispa kallpawan imatapas allintapuni ruwayta munasun. Wawqi pani ñuqawanqa pajarinkamanya. Pajarinkamanya Clodomiro, Janminirunki, y Mataruas Papas, Kalpawan Ñauparikusun, Kusapuni, Ñañaturikuna, Kaitapunita Hrixikusun, Perusuyum, Lutomanta Pachasca Kachkan, Imanaska, Alicia Maguiña, Takihmi, Wanyurjun, Manaya Takihlachukarjaja, Paija Takikunatapas, Giljarjam. Pusakchunka Jukniu, Watampim, Kunan Tuta, Achique y Pachalla, Wanyurjun. Rebagliati Jampina Wasipim Internasja Kachkarja, Ñutkun Manta, Derrame Niska, Juruptin. Suktachunka Watam Llamkaikurja, Perusuyupa, Takinkunata, Liutik Simuyupi Rixichinampa. Kaimanta Pacham, Ñujanchik, Willakuykunamanta Pacha, Aylunkuman, Llakikuyniikuta Chayaykachiku. Ñujanchik Willakuykunawan, Cajamarca Suyukama Chayaykusun. Umayiskunam llamkaykunata kallpancharhamunku, iskaychunka pusaqniyuq rantipakuna mercado muhukunata, runakunapa ñanninkunapi churachinankupaq, provincial, municipalidad manta pacham, chay hinallataq llamkaykunata kallpancharhamunku, cambia plástico por vida sutiwan, imaninantaq chay. Plastikumanta ruwasqa wayqakunatam hulluchinqakuña, imapaq, Pachamamapi allin kawsayta tarinapaq, Pachamamata amaña usuchichkanapaq. Chayna kaptinmi kay campañata kallpanchaykamuchkanku provincial municipalidad pa gerencia desarrollo ambiental wasi ukumanta pacha. Corona sutiyuq virus mantaya kaqllamanta punita rimaykusun. Salud Ministerio manta pacham musuq yupaykunata hispirhachimunku. Hayna punchaw domingo mantam kunan lunes achikyayllapaq runakuna pachak chunkahanchikniyuq runakuna wañuyta tarirqunku coronavirus rayku. Chay hinallataqmi iskay pacha kimsa chunka kimsayuq runakuna aswanja allin yarhamunku, hali yarhamunku. Chay hinallataqmi hanchis pacha kimsa chunka tawayuq runakuna coronaviruswan ratarhachikunku. Yupaykunaqa hinallaraqmi kachkan. Perú suyupim kunankama emergencia punchawkuna hayarimusqanmanta pacha kimsa chunka waranja hanchis pachak chunkayuq runakuna wañurqunkuña virus rayku. Chay hinallataqmi chunka waranja pachak iskay chunka iskayniyuq runakuna sinchi unqusqa kachkanku hampina wasikunapi, usi nisqa wasi ukukunapi. Ichaqa tawa pachak tawa chunka pusaqniyuq runakunañam waranja runakunaña allin yarhamunku. Chay hinallataqmi unquqkunapas kachkankuraq ventilación mecánica nisqawan allin yamuchkanku. Samayninku takiyaptin yanapachikamuchkanku ventilación mecánica nisqawanña. Sasa kawsay kachkan, hampi ruwasqankuri imaynataq puririmuchkan. Vacunamkunamanta rimariykusun. Kunan punchawmi kaqllamanta punitaq Oxford sutiyuq hatun yachay wasimanta pacha vacunakunata qallaykunqaku Brasil suyupi. Riqsichimusqankuman hinaqa umalliqkunam willakamuchkanku manas sinchi unquqkunaqa pup unquykunawanqa ratachikuchkankuchu vacuna qallaykusqanmanta pacha. Indígena llaqtapi Sahuapé sutiyuq llaqtapi Juñi llaqtapi
Kay vacunakunata ñachaskirjunkuña hinaspa llaqtayuq runakunata hatipachinqakuña. Manaya kayllapichu sasachakuykunaqa, chay hinallataqmi educación pipas sasachakuykarqun. Ichaqa yachachiqkunam kunan pachapuni aswanraq yachapaykuchkanku internet llantakamanña warmakunata yachaqkunata yachachinankupaq. Imaynacha kanja kay musuq tecnología llamkaykuna kay willakuypi riqsiykus. Coronavirus asachakuy rayku kunanqa yachachiqkuna internet chawpillapiña yachachinku. Chay rayku paykuna imaymana herramientakunata rantikunanku karun. Chaywan yanapachikuspa yachakuqninkunaman chayanankupaq. Juan Cadillo, Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana nisqapi kamachikuq willakamun pisikillakunallapis yachaykuna tecnología nisqallawanña mast'arikushan. En el camino, los maestros... Yachachiqkunam kay dispositivos electrónicos nisqanwan imayna llamkayta yachashkanku. Chaymi ñuqaykupas qhawarishkaniku kay dispositivo electrónico nisqanwanqa hastawanmi kay ñawpaqman puriririshkanchik. Aswan yachachiqkuna yachapakullanku tecnología nisqawan llank'ayta. Chay hinaman internetmanta pacha yachakuqninkunaman chayanku. Aswan allintas yachaykunku junio killamantaraq. Kunanqa paykuna munanku yachakuqninkunapas internetwan yanapachikuspa tapukunankuta, mañarikunankuta, astawan yachasqankuta mat'ipanankupaq. Lo que ahora se está buscando es... Kunanmi maskachkaniku, astawan warmakuna imahinatam clase kananta munanmanku, yachachikuy kananta, anchaytan qhawarishkaniku. Keykama chayanankupaqqa sasan karun. Wakin yachachiqkunaqa señal de internet nisqawanraq ñak'arinku. Cuando nosotros hablamos de conectividad... Ñuqayku rimaniku chay conectividad nisqamanta, chayta rimasbaykuqa rimachkaniku ñuqaykuqa yachachiqwan chaynallamantaq yachakuq warmakunawan imaynatam rimanakunanku. Anchay allin yachachikuy kananpaqtaqmi banda ancha nisqan kana. Hinallamantaq antenakuna, wayra wasikuna, televisión, parlantikuna. Chaykuna kaptin allin yachachikuy kanqa. Manañan ñawpa hinañachu educación yachachiyqa. Kunanqa mosoq ruwaywan llank'akun. Chaynapin Ministerio de Educación qanchichunka millón de soles qolqetaraqsichuran. Yachachiqkunata, directorkunata, administrativokunata ima llank'achinankupaq. Chaynaman hina educación yachayta purichinankupaq. Haykaq kamaraq kayna llaki willakuykuna hispimunqa llaqtayuqkunam hinalla urqukunata kañaykuchkanku. Llapa ninatara purichiptinkun uywachakunatapas wañuchichkanku kañapachkanku. Kay hipa punchawkunallapim Machu Picchupa ichpallampiña ninatara tarirqachinku. Aswanmi llamkaykunapi huñuranakunku policíakuna, sernapu wasipi llamkapakuqkuna, chay hinallataq cultura ministeriopi llamkapakuqkunapas minkaykukunku, hinaspa llapa ninata wañurqachinku amacharqunku. Aswanraq riqsipaykusun kay willakuypi. Kay santuario histórico de Machu Picchu, Cusco llaqtapim, iskay punchawmantaña ninata wañurachinku. Iskay chunka hectárea tukuy masacha pastutas nina harapurun. Kay sector de Intihuatana, Calvario Orjope. Tienen que correrse la gente porque empiezan a caer un montón de piedras y es muy peligroso. Plataforma Defensa Civil de Machu Picchu, Villacamushanman Hinaja, viernes puncha utaraxi ninaja kay kilómetro pachak iskay chunka iskay niyoq, Ollantaytambo Machu Picchupi, rapuita gallarisqa. Ministerio Culturapas que cuenta Twitter nisqantakamam willakam, manataxi patrimonio cultural taja, nina sasa chancho. Felizmente no compromete ningún... Taytachapa munayninpi kay patrimonio arqueológico tamanam nina sasachasqachu, manam raposqachu. Policiataq waypikachkan hatipayta runanpaq. Hinallataq séptima macro región policial Cusco, Omalleq, willakam, hinallas llaqtarunakuna kañachka. Tenemos que estar enfrentando. Llaqtarunakunam ñawpa imaynam kañarqaku toroskukunata anchayna hinalla chakrapatankunapi uta imapas wanokunata kañanku. Chay kañaspankum ninata ayqirachikunku. Nina ayqiroptin astawan sasachakuyña lliw imapas pastuta imapas soqlla imapas sachakuanta rapuru. Ninaqa yapamantas rapuramunman. Chaysi Cernap, Policía Nacional, Ministerio de Cultura, hawachkanku. Ñañaturiykuna kaykamayam chayaykamuni runasimipi willakuykunawan ama qunqankichikchu. Nacional FM hinallataq TV Perú wasimanta pacham kuyakuywan runasimipi aymara simipi willakuykunata chayachimuchkayku hamkunarayku. Aroman taipuwa wasitata kutintare paja, hakisinkam hinat kuyakaraka.
Kusapuni, Nanya Turikuna, Pajarin Kamaña.